Lo, ingon ni Lula, bakugihan daw kayo ka sa una, katong batanon pa ka, o. Ay odong kugihan gyud ning lolo nimo. Dili ko sa una mo undang og paniudto god. Unya, wa malagi ka na dato, lo. Grabe, manimo paningkamot, unta. Ay, swerte-swerte ra man gud ning panarbaho dong. Membro man di ay kalo sa grupong pinagtagpo, pero di tinadhana. Tirahan na pud ko nimo dong aning pormaha ba? Unsa pasabot ana? Sigig trabaho, pero way kwarta. Daan palagi ko aning istorya ha. Wa gyud masipyat. Lo, ingon ni Lula, bakugihan daw kayo ka sa una, katong batanon pa ka, o. Ay odong kugihan gyud ning lolo nimo. Dili ko sa una mo undang og paniudto god. Unya, wa malagi ka na dato, lo. Grabe, manimo paningkamot, unta. Ay, swerte-swerte ra man gud ning panarbaho dong. Membro man di ay kalo sa grupong pinagtagpo, pero di tinadhana. Tirahan na pud ko nimo dong aning pormaha ba? Unsa pasabot ana? Sigig trabaho, pero way kwarta. Daan palagi ko aning istorya ha. Wa gyud masipyat.